Hi guys! Nag-mall po ang Mishka namin. And then magpapasalamat lang po siya sa TikTok. Kayan guys, oh, yung dress niya from TikTok. Yan. From TikTok po yan guys. And then ang bait-bait ni Mishka. Lahat po yan guys na kanyang gamit is from TikTok. Hi Mishka! Mama! Mama! Ay mama. Bait yan. Pagod yan. Pagod. Pagod ikaw. Opo, pagod lang yan eh. Thank you TikTok sa dress po niya. Thank you. Hello guys, thank you for watching guys sa YouTube channel po namin ni Mishka. Ayan. Don't forget to subscribe po na aming YouTube channel. Asa! Ayan. Thank you. Mishka po, Mishka. Ayan. Nagpalamig lang.